ପ୍ରକୃତ ନା ଭାଇ ଗାଁଟା କା ବାଛୁରୀ ବାଛୁରୀ ପଶିଯାଉଛି ସରିଗଲା କଥା ଆଜି ଦିନ ଏଇଠି କଟିଯିବ ବାପା। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁଟା। In 300 meters slight left। ଆଚ୍ଛା 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 ଏ ଯୋଉ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ମାନେ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିହଉନି। Take the next left to stay on Vedamandala Patrapada road। Continue on Vedamandala Patrapada road for 1.5 kilometers। ଏଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନବ କଣ ଲାଗିବ କହିଲ? ଓ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ। କେହି ବାଡ଼େଇବେନି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗର 700 ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଭାଇ ତାହେଲେ କର ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯାଇଲେ ତମେ ପହଞ୍ଚ ଆଉ କି ଅସବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଇଏ ପୁରା ଗୋଳି ଗୋଳି କରିବା ଚିନ୍ତା ଆଉ କେହି ମୁଁ ବି ଅସବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ସଫଳ ହେଇଗଲା ଝାଡ଼ା ମାଇଲି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ପହଞ୍ଚ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ପେଟ ଖାଲି ଗୁଡୁ 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 ହେଲାଣି। ଲୁହା ଚକ ଲଗା ଭାରିଯାନ ନିଷେଧ। ଆରେ ଭୂଗୋଳପତି ପଥର ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ହିଙ୍ଗୁଳା ମଣ୍ଡପ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳି ଟାଇପ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ଗ୍ରାମର। ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଯେମିତି ଏକ ନଈର ଧାର ପରି ବହି ଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ଲୋକ ମହିଷି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ଗାଁରେ ଭାବୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର କିଏ କିଏ କରିବ ତାର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀତ ଦିନକୁ ଆସିବୁ। ଗାଁଟା ହେଇଛି ଭାଇ ଖାଲି ଯୋଉ ଶଗଡ଼ ମଉସା ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ତ ପୁରା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଇଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସବୁ ଆସିକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଠାରେ। ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ ତ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାଲଚେର ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସକାଳ ପାଖାପାଖି 6:15 ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଭାଇ ତମେ ରୁହ ଟିକେ ତମେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି। ରାତି ସାରା ଯୋଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆଇଛୁ ପେଟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ ଫୁଟୁଛି ସେ କଥା ଅଲଗା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଆସିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ପାତ୍ରପଡ଼ା। ଆଉ ପାତ୍ରପଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଥିବ ୱାଟରଫଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯାଉଛୁ ପୁରା ଡେଷ୍ଟିନେସନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଦେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମଟି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ହଉ ଚାଲ ବୁଲିବା। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ।
ଭଲ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ବହୁ କଷ୍ଟର ସହିତ ପାଣି ବ୍ୟାରେଲଟାକୁ ଧରି ଧରି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଝରଣାକୁ ରାସ୍ତା। ଏଇ ପାହାଚରୁ ଏମିତି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମେ ଆଜି ଝରଣାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଯିବା। ବାଟ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ ରାସ୍ତା। ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ହଁ ନା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି। ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଝରଣା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଧରିକି ଭାଇମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁ ଆସିଲୁ। ସକାଳ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 6:30ରୁ 6:45 ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। 7:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେପଟେ ଟିକେ ଆସିକି ଅଲଗା ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଝରଣା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେନିକ୍ ଭିୟୁ ଆ ଭିତରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଝରଣା ପାଖରେ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ନାନ ଟିକେ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିକି ସେ ଟିକେ ଉପମା ଟିକେ ହେବ, ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିକି ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ତଳ ପଟକୁ ଝରଣା ଅଛି। ତ ପାଣି ତଳକୁ ତଳକୁ ଝରୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ, ପୁରା ପୁରା ଝରଣାର ଭିୟୁଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ। ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଜାଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏରିଆ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଝରଣାଟା ଉପରକୁ ଗଳୁଛି। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେନିକ୍ ଭିୟୁ ପଛପଟୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାନେ ମନ ତ ଖୁସି ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେବ। ପୁରା ଜାଗା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୌଜ ମସ୍ତି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷା ହେଲା। ଏଇଠି ଟିକେ ଝରଣାରେ ଗାଧୁଆ ହେବ। ଭାଇ ପୁରା ଏଠି ପୁରା ତେଲ ଫେଲ ଲଗେଇଲେଣି ହେଲା। ଭାଇ ପୁରା ଖୋଲିକି ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ି ଦେଖେଇଲେଣି ସେପଟେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋବିଟା କଟା ହଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ଭାବୁଥିବ? ଚିଲି କୋବି ବୋଲି? ନା ନା, ଇଏ ପଡ଼ିବ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ହବ ଉପମାରେ। ସଂସାରରେ କିଏ ଦେଖିଦେଲ ଏମିତିଆ ପଡ଼ିବ ଉପମାରେ? କଟା ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୋଉଠି? ପାତ୍ରପଡ଼ା ୱାଟରଫଲରେ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେହ ପାଣି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଉପରୁ ଝଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇଠି ସକାଳଟା ଗାଧୁଆଟା ହେବ। ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ଭାଇ ପୁରା ସାବୁନ ଫାବୁନ ମାରିକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତମେ।
ଭାଇ ପଡ଼ିଯାଉ ହବନି। ତ फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आउ आमर बर्तमान सकाळ गाधुआ सरीगला सेपटे देखिपे तले भाई मैंने सब केमती माने से सब गाधा पाधा कर मोर बर्तमान गाधुआ सरीगला आउ ये जो झरनाटा ये अच्छी यहाँ आमर पात्रपड़ा वाटरफल आउ यहाँ आमर पहाड़र जस्ट ऊपर गोटे सरू आकार झरना टाइप गलुची आ बहुत सुंदर जगटी बहुत जगटी बहुत सुंदर अच्छी आम भाई मैंने बसीचु बर्तमान सीटी उपमा बनाऊँ गाधे सारू जेहेतु आम सकाल सकाल आसी पहुँच जाइलु तो सका उपमा बनिया उपमा खाई आम यू खराबेल खाद्य व्यवस्था किसी करूँ आ बहुत शांतिजनक परिवेश आपड़ ये प्रकृति कह नेचर को आपने फिल करेंगे चारिड़े वृक्ष लता वन पहाड़ कि गोटे गीतटा मन पड़े यही तो वन लता पहाड़ तो से टाइप किसी जगह बहुत किसी बढ़िया लगुच आज एक्सपीरियंस मोर केमती कौन रोचे आप संपूर्ण भिडियो देखिले हूँ तो जानीपर तो संपूर्ण भिडियो देखूँ चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। तो बर्तमान मो पाखे अच्छे आम संतोष भाई जी कि आम पुरी आसुँच आम सब मिसिक आज आसु भाई कौन टे कहल ए जगह विषय केमती कौन लगुच तुमको जगह भितर तो मुझे भल जानी नुआकि फास्ट भल जगह ए जगह देखी माने जो गीतटा तो मुझे कहली से एक्चुअली मो संतोष ही कहले जगह देखी तुम आउ तुम तुंड टे कह दियो एई जे वन लता पहाड़ आउ हो मन पड़नी तो संतोष भाई भी मन पड़नी तो आम जाऊँ बर्तमान बुला चल ना चल एने नगे बॉक्स बजे बजे आनी बर्तमान आम जाऊँ जो झरना पाखे आम गाड़ी एक्चुअली बक्सटा रही तो आम से बक्स आने जाऊँ से बक्सटा आनले से बजेबू आउे माहौलटा टे जमीब जी मजा लगे तो बक्स आनी से जगह जाए पहुँची तुमको मुझे देखा वीडियो बर्तमान आमर उपमा कोबी आलू बीट गाजर बीट बीट नहीं खाली गाजर बीन पियाज अदा सब कटा भाई आमर बस काटी बर्तमान ये उपमा तैयारी हम गैस लगिला ये देखो झरणा कूल भाई भाईना आमर टपटा धुआधुई कर रेडी गले आउ देखिपार तो ये टाइप सब व्यूटा ये अच्छी है आउपटे सतोष भाई बही कंचा लंका होती कि कंचा लंका पहले आम उपमा राग हो भाई मैंने सब ये पेंटिंग होती खियापिया हम बर्तमान गुआ घी से कमे दियो ज्ञान जिन ठीक है ना ना जिन आमर घी उपमा रेडी आम टेस्ट करवा केमती लगुच कहवा भाई तुम स्टार्ट कह उपमाटा खाऊ केमती बहुत बढ़िया है सुजीटा भल भाग सीझी काजुटे भी सीझी ए जगह तुमको केमती लगुच बहुत भल लगे बहुत भल लगुच महापात्र को पचारत से कौन तुम कह तुमको केमती लगुच उपमा उपमा भल भल हो जगह केमती लगुच जगह झरना पानी दौड़ अच्छा समझ आनी भाईकर टिके रिएक्शन नै जा खाइची घरे खाइची सबुठे खाइची हां किंतु एटा टिके पूरा नियारा नियारा स्वाद मिलु जा खास करी पूरी लोक बनै छथि ना पूरी टिके अलग खाद्य ना अलग खाद्य भलो लागु ओने तुमको केम लागु को ब्यूटीफुल ते उपमा जे बनै छथि से बर्तन हमर एठी देखो सिडाई छथि ना एक्चुअली को खाइबा टेस्ट जानिबो ये जो आल्टू फाल्टू सोरिस तला पड़ी गिरी नडिया तला पड़ी रसम ये दिन तैयारी होला न तरकारी हमें टिके कुह ये जो उपमाटा तैयारी होला केमती तैयारी होला
এটা তো ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି କହି ତ ହବନି ଦେଖେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ପିଓର ଗୁଆ ଘିଅରେ ଉପମାଟା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା ତ ବାସ୍ନାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଜି ପାତ୍ରପଡ଼ା ୱାଟରଫଲ୍ ଅନୁଗୁଳକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଏଠି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଏଠି ଝରୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କି ବୁଲେଇକି ଚାରିପଟଟା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 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 ବନ୍ଦ କରୁନା ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହେଲା ୱାଟରଫଲ୍ଟି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ରେ ଆସି ଆମେ ଆସି ଗାଧୋଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଉପମା କରିକି ଟିକେ ଖାଇଲୁ ଏଠି ସକାଳ ଟିଫିନ୍ଟା ଟିକେ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଅଛି ଏ ୱାଟରଫଲ୍ର ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ପାର୍କ ହେଇଛି ତାପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ମା ବାୟାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବି ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ବଣଭୋଜି କରି ଯାଇପାରିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲୁ ମାନେ ରୋଷେଇ ବୋଲି ସକାଳ ଟିଫିନ୍ଟେ କଲୁ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେନି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମନୋଭାବ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶ ଆମେ ଯେମିତି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଯାହା ବି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲୁ ତ ଯାହା ଆମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମିଶିଲା ବାହାରିଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେବୁ ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानी मुझे आउ एक आज ये नुआ भिडियो ये नुआ जगार आस पहुँची ये हूँ आपको तो भिडियो स्टार्टिंग रू कहूँ यहाँ हूँ पात्रपड़ा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट बहुत सुंदर जगह माँ बायाणी मंदिर रही आपण मैंने को भिडियो मंदिर में पकई माँ उपर बहुत सुंदर जगह बहुत प्रकार डेवलपमेंट कार्यक्रम जमीक सुंदर पार्क अच्छी बेसिकाली मुझे जहाँ ए जगह बुलला पर अनुधान कली जे ये आपण मैंने जदि फैमिली धरी आसुँच बहुत बेटर रही माने फैमिली धरिक आसबे आराम से माने ये रोषे करने बनभोजी करने पिंडी तैयारी कर बहुत सुंदर भाव में परिवेशटी एत सुंदर भाव में सज्जित कर आपन को बहुत भल लगे ये जगह मत तो बहुत शांति लगिला आपण मैंने फैमिली धरी आसिले पिला माने जेमती कि पिला मानकर टाइम पास हो पार्क चिल्ड्रेन्स पार्क अच्छी माने फ्लावर्स गार्डन बहुत प्रकार सुंदर सुंदर फूलर माने गार्डनिंग कराई जगह बहुत सुंदर लगुच परिवेश मुझे गार्डन बर्तमान ढड़ा
मते बहुत सुंदर लगुच जहाँ हूँ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट मध्य एभली सुंदर जगह अच्छी माँ बायणी मंदिर रही मंदिर रे गोटे विशेषत्व होती बहुत श्रद्धालु तांकर आमर मानसिक नहीं आसती सालुकना शंखा मानसिक तांकर जो आमर बांधती माँ जो घंटी अच्छी तादे बांधिले तांकर मनस्कामना पूर्ण होता है बोली लोक माने श्रद्धालुंकर जो माने भक्त रही यहाँ माने ये विश्वास रही तो मो जानवर आपण मैंने स्थान को आसतु बहुत सुंदर जगहटी मत ये परिवेश बहुत भल लगुच कौन कहि एमती आज जो आमर ये बनभोजी करने आम आसीलु बुलिलु ये जगार आउ रोसई चलती खियापिया हम एमती सारिकी जी आज दिन आपण को जदि भिडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को एम सपोर्ट दे चलतु आमती सुंदर सुंदर भिडियो मुझे पाखे पहुँचे चलता जय जगन्नाथ। बर्तमान आम रोसई चली देखो गोटे पूरा सुंदर पिंडी भी अच्छी आपने आसते आराम से पिंडी उपर बसिकी पूरा रोसई बोसई करेंगे गछ छाई आउ भाई ये छिड़ा एपटे भाई छिड़ा सेपटे भाई ये बस आमर ये देख बसी बर्तमान मटन टा ये बसी बहुत सुंदर परिवेश माने गोटे नेचर को फिल करने गोटे बनभोजी करेंगे आशेषकर आमर संतोष भाई जड़े अच्छा टे लाज कर किसी कहवाई चाहते कौन कह पूरा मटन रे अच्छा अन्नटे है काकुड़ी कटा मालिक पुरी लोक तो सीटी कहबे एमतिया है मटन टे है अन्नटे काकुड़ी कटा तो देखु आ रोसई सर आपन पूरा भल भाव में देखेबी केमती कौन रोसई दही तो थुआई और दही पड़ी हम काकुड़ी सालाडटा बाडिया सालाड हम चलो सलाड रेडी है ये बस बढ़िया खाएगो तो फ्रेंड्स बर्तमान आम रोसई सरी आम एम सब बसिलु ये खावाई है भाई सेपटे बर्तमान सतोष भाई बाढ़ुं आमर आ बढ़िया सुंदर पिंडी ये बस खावाई आप आसिले आराम से बसिकी माने रोसई करी खाई पारे बहुत शांति लगे परिवेश देखो बढ़ा है बस खाइबा सब जिन मिल जाए सुविधा आप किसी न आणिक आस तथापि आपको सब जिन मिल जाए गैस टा आरंभ कर चूल्हा सहित सब हाँ सब जन से पत्र मत दियो नहीं जा तुम अरे एटा नहीं जा दोनों सब अबाय लगे तुम जान दियो मत सेटा दियो
ଆଳୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଯିବେ ନା ଝୋଳ ଏଠି ଦେଉନି ସାଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେବି ସମସ୍ତେ फ्रेंड्स बर्तमान मैं छिड़ा जो अच्छी चिल्ड्रेन्स पार्क पात्रपड़ार तो से छिड़ा देखुं केत बड़ डायनोसर माने जो गेटा आईटा हूँ एंट्रेंस आ पूरा पार्कटा मुझे वीडियो मध्यम कवर करके पकईदेवी आपण मैंने देखा पाइबे तो ये हूँ से एरिया देखो केत बड़ डायनोसर माने जमी गोटे जीवंत टाइप लगे मैंने तैयारी बहुत बढ़िया आगे तैयारी आपन आउ गोटे बढ़िया जिन देखा आई लव पात्रपड़ा बोली गोटे लगी लाइट बोर्ड देखो पूरा साइन बोर्ड टाइप मैंने लिखाई आई लव पात्रपड़ा तो ये हूँ जगार ये टाइप सब माने जहाँ जहाँ लोकेशन भल भल जिन अच्छी मुझे सेयार करुँची पात्रपड़े आउ से वाटरफॉलटा भी आप देखिले बहुत सुंदर जगह बहुत भल लगुच ये परिवेश आपण मैंने जगह जदि केवे पिकनिक बनाई आसतु माँ बायणी मंदिर रही आध्यात्मिक मनोभाव आसो रोषेबास करने सुंदर स्थान अच्छी पिंडी पिंडी अच्छी सीटी रोषे बस आपरे आउ कौन बहुत प्रकार फैसिलिटी रही माने जमती कि आपन कौन माने गेस्ट हाउस रही आपण मैंने आसिले नाइट स्टे करेंगे तो जदि वीडियोटी आपको आज भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ चैनल को टे सपोर्ट करूँ आपण भाई की सपोर्ट करूँ जपरिक आपण भाई आपण पाखे एमती नुआ नुआ जगह एक्सप्लोर कर पाखे आनी पहुँचे पार तो रही जय जगन्नाथ।